Andali! Melak na yan. Sige ba? Double. Singal. Go! Alin. Tutumbok! Ayun, anak pa! Hoy, mali na ka! Hello mga BMG! So nandito naman tayo sa isang video shoot. Isang araw na kulitan at tawanan kasama ang mga BMD crew. Hi! So, para updated po kayo sa aming mga video. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe. At i-hit na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga bago namin videos. So, nandito po ang BMD crew. Magpa-practice muna kami. Ating bagong stock na. May bagong stock na. Again guys. 1, 2, 3, go. Okay, pakalawa yung pangalawa. Ay, dayo, bilisan niya! Kakalampan na may balik ang makanya. Maglaki rin yung... A few inches later. Natin si Fantastic Carriage nandito. Bagong dating. May landing collector. Hello guys! Fantastic Carriage. Welcome to Rizalina Vlogs and Vlog. Kanya ng papoy. Piningap na. Makahayo. Sakto na po maka-open din tayo. Punyemas. Okay, naka-first stanza na kami. So, sunod na po yung second stanza. Stay lang kayo dyan. Basta guys ha, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. At i-hit nyo na rin yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bago naming videos with the BMD Crew family. Films and Mom! One hour later. Woo!
guys, pero nakatapos kami ng isang session. So magbibis muna kami, tapos isasayawin na namin yung bago naming magiging viral na TikTok dance. Yeah. Yeah, so thank you so much, DJ Ruel. Yes, thank you bro. Thank you, Thank you bro. Please Thank you, subscribe thank to you, thank you. DJ Ruel. Ampun ba? Ampun Bang Jago. Ampun Bang Jago, sorry Bang Jago, Abang Jago, boom 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 boom. Sorry Bang Jago, Abang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. 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 This is the mix of DJ Ruel. Kalian merasa tinggi, biarku merendah. Kalian merasa hebat, biarku yang lemah. Merasa paling terbaik, tapi cara kalian licik. Maka kita gagal semua tidak perbaikin diri pandai. Dan sedang tunggu semua indah. Waktu ada yang manis, tapi itu bukan susu. Baru harus pilihan, dengan sekolah dia jagoan. Maaf yodang, sorry yodang. Ampun Bang Jago. Ampun Bang Jago. This is the mix of DJ Ruel. Suara palea derang muncul satu-satu. Gak kurang pas tata so pasti itu yang derang tuju. Tidak perlu sebut nama derang dikarengi lagu. Siapa tahu siapa orang nomor satu. Saat derang datang muncul tak lewat paling jago. Kita masih kita sih tunjuk maka puji biar jauh. Boleh yang dapat anggap jago. Karena kita selalu yang paling dapat puji. Ada semangat jo berkarya walau nyanda berguna. Walau nyanda berguna.